go. Ready. Finish. Say everything. Good morning, Miss. Good morning, class. How are you today? Great, and you? I'm very well today. So, is there any action today? Quincy. Quincy. Any else? Ready. Delphine. Where is Timothy? See. Okay, three students ya yang datang pada hari ini. So, sebelum kita belajar, I want you to look around you. Apakah ada sampah di sekitar kalian? Kalau ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Silakan dibuang terlebih dahulu sampahnya. Silakan lihat di sekelilingnya. Nih, ada sampahnya dong. Biar kelasnya bersih, belajarnya pun jadi nyaman. Nah, sekarang kelasnya sudah bersih ya. So, are you ready for studying? Yes, we are ready. Louder, please. One more. Are you ready for studying? Yes, we are ready. Okay, very good. So last week we have learned about past tense, which is tells about the past event that began in the past and finished at that time too. And now we are gonna learn about recount text. Kita akan belajar teks recount. Jadi the purpose of study, tujuan belajar recount text ini adalah yang pertama, kamu nanti akan mengetahui definisi dan bagian-bagian dari recount text itu apa saja. Terus yang kedua, kamu akan tahu nanti apa saja contoh-contoh recount text. Dan nanti pada bagian terakhir, Miss akan memberikan tugas. Jadi by this lesson, the benefit that you will get is, I hope you can make recount text, even it's short recount text or long recount text. Jadi setelah belajar ini, diharapkan kamu bisa membuatkan teks recount dengan baik dan benar. So, kita mulai dari sini. What is recount text? Nah, kalian juga bisa cek di buku cetak ya, ada pengertiannya. Jadi recount text itu retells past events or experiences in the order they happen. Jadi teks recount itu menceritakan kejadian masa lalu ataupun pengalaman sesuai urutan kejadiannya. Jadi dia ada chronological ordernya, ada step-stepnya. Setelah itu, a recount can be found in many different forms, such as an autobiography, a journal, and a letter. Tahu nggak autobiography itu apa? Oke, jadi autobiografi itu riwayat hidup seseorang, tapi yang nulisnya diri dia sendiri, makanya disebut autobiografi. Ya, riwayat hidup dan ditulis oleh diri dia sendiri. Nah, kalian harus ingat nih, kalau dari konteks kata kerja yang digunakan adalah kata kerja keberapa? Kedua. Ya, jadi ini masih ada hubungannya dengan past tense kemarin. Jadi nanti di sini akan banyak sekali kata kerja kedua yang kamu temukan. Nah, selanjutnya ada tiga struktur dari recount text. Yang pertama disebut Orientation. ya, orientation. Jadi this part gives detail of what, who, where, when, and why. Jadi ini disebut sebagai perkenalan suatu paragrafnya. Jadi ada perkenalannya dulu diperkenalkan. Yang keduanya ada even. Disinilah chronological ordernya disebutkan. Jadi nanti ada first, next, after that, later, finally. Ya, di situ semua kegiatan-kegiatan kamu dijelaskan. Dan yang ketiga ada Reorientation. ya, reorientation. Ini sama seperti conclusion, kesimpulan dari teks recount yang kamu buat. But it's optional. Kamu bisa buat, bisa juga tidak buat. Itu tergantung penulisnya. Nah, sekarang Miss minta kalian untuk menebak nih, guessing. Kira-kira paragraf ini merupakan bagian orientation, events, or reorientation. Let me read for you ya. Last month, Salma and
hours. Jadi di sini dia menjelaskan apa namanya kegiatan dia selama di Singapura. And the last, they really enjoyed their stay in Singapore. It's called Reorientation. orientation. Oke, good job. Nah, jadi ini kesimpulannya. Mereka sangat menikmati liburannya di Singapura. Oke, very good, clap your hands. Sudah bisa menentukan structure of the recount text. Nah, sekarang di sini ada teks baru lagi. So, I want siapa yang mau baca ini kira-kira? Marcelo, do you want to read? No, you cannot see it clearly. Okay, Cynthia, please read. Louder. Last Saturday, we woke up very early in the morning. Mother and I prepared breakfast quickly. Then we had breakfast together. After that, we started our journey to Bandungan. Father drove the car carefully. We arrived at a hotel in Bandungan at 7:30. The hotel was at the peak of Bandungan. We unpacked our luggage and rest for a while. Then Mom told us to get ready to go to the train station. Wow, it was fantastic. We rode on an old train. It lasted for 30 minutes. We passed a beautiful lake called Rawapandi. Then we went back to our hotel for lunch. After lunch, my brother, Ivan, and I went swimming. The swimming pool was near our room. However, the water was very cold. We soon decided to stop swimming. Oke, sekarang dulu. Oke, nah sekarang kita jawab sama-sama. Orientationnya, who? Siapa jawabannya di bawah who? Who? Jawabannya apa? Ya, siapa yang diceritakan? Mother, Father and I. yeah, mother, father, and I. When? Yes, very good. Last Saturday. Where? Bandungan. Yes, Bandungan. What event? What event? Kira-kira? Apa? Kira-kira? Dari paragraf pertama you can see or you can conclude membuat kesimpulan nih. Kira-kira eventnya apa sebenarnya? Is it holiday? Yes, that holiday. So the event is holiday. Okay, next. Eventnya. What is the first event? Arrived at hotel. Yes, we arrived at hotel in Bandungan. And then, apa lagi setelah itu? And Yes, unpack our luggage. And then, what else? rode an old train. Yeah, we rode on the old train. Ya, sampai ke sini lagi ya. We went back until we decided to stop swimming. So, is there any personal comment in this text? Ada personal comments-nya? Tidak ada ya. Berarti penulisnya tidak membuat reorientation di dalamnya. Okay. But in your opinion, how did the writer feel? How did the writer feel? Is the writer happy? Yes. Yes, happy. Okay, very good. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke tugas? Ada pertanyaan? Oke. Apakah bagian orientation itu harus ada who, when, where, and what event? Oke, apakah harus ada keempat ini? Nah, jadi sebenarnya orientation itu sama seperti introduction of the text. Jadi, so it introduce the reader to the
event that being recounted, setting the scene, and also providing the background information. Kebetulan ini dia teksnya tentang holiday, jadi dia menceritakan siapa yang pergi, kapan, di mana, apa kejadiannya. Tapi kalau kamu mungkin lihat autobiografi, jurnal seseorang, kamu akan menjumpai 5W satu hal lainnya. Mungkin di situ juga ada why, ada how, dan beberapa background information lainnya. Tidak harus terfokus sama satu hari. Ada lagi? Jika tidak ada, your task is please make short recount text about your holiday. Just make it short, ya. Silakan kamu kerjakan di buku latihan. It's about your holiday. Buat singkat saja. I will give you about 3 or 5 minutes to make it. Just make it short. Jadi kalau sudah selesai nanti dikumpulkan ke depan. Where's your book? Kalau ada permasalahan, ada yang kurang paham, silakan ditanya. Ingat ya, menggunakan work 2. Kalian menggunakan kata kerja kedua. Ada masalah Julian? Jika yang sudah ada yang selesai, boleh dikumpulkan sambil menunggu teman yang lainnya. Oke, nah, misalkan